शाहीन ग्रुप का नाम आप सभी ने सुना होगा कि किस तरह से ये ग्रुप मुस्लिम स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर से जो हाफिज़ कुरान हैं उन्हें और मुस्लिम छात्राओं को नीट की तैयारी कराता है और काफ़ी संख्या में इनके यहाँ पे पढ़े हुए बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं। लेकिन पिछली कई बार से हम देख रहे थे शाहीन का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता था, 700 प्लस जाता था और इस बार जो है वो रिज़ल्ट 600 भी नहीं क्रॉस कर पाया। तो मेरे साथ में शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर इस बार जो चुनौतियाँ रही, क्या वजह रही इस बार? क्या तैयारियों में खामियाँ थी या कोई एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड आया था कि इस वजह से ये जो आपका स्कोर था पिछले साल वाला, उसे आप क्रॉस नहीं कर पाए? देखिए माशाल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट है, नंबर ऑफ़ सीट में भी इम्प्रूवमेंट ही है। हाँ, अलबत्ता जो पेपर जो टफ़ था, ज़ाहिर है इसका असर सबके लिए है। पेपर टफ़ था तो सबके लिए टफ़ है, ईज़ी होता है तो सबके लिए ईज़ी होता है। लेकिन वहाँ पर वो बच्चों को जो नुकसान हुआ, जैसा मेरा मानना है, एग्ज़ाम के दिन रात ही में अंदाज़ा हमको हो गया। वो बच्चे जो अच्छे खासे थे, बड़े काबिल थे और फ़िज़िक्स पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में फ़िज़िक्स पे फ़ोकस कर दिए और वो टफ़ होने की वजह से उस पर कुछ ज़्यादा वक़्त लगा दिए, आधा घंटा ज़्यादा लगा दिए और फ़ौरी जो है चेंज नहीं कर लिए। एक टाइम ख़त्म होने के बाद उनका जो डिसाइडेड टाइम होना चाहिए था, उससे ज़्यादा वक्त फ़िज़िक्स पे लगा दिए। ऐसे बच्चे नुकसान में हैं और ऐसे बच्चे जो पहले बायोलॉजी पे वक्त दिए और केमिस्ट्री पे दिए, लास्ट में फ़िज़िक्स को ट्राई करे, वो बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम स्टूडेंट को वो हक़ मिलेगा और कट ऑफ कम हो जाएगा, सीट सबको मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। सर काफ़ी सारी धारणाएँ थीं जिन्हें आपने तोड़ने की कोशिश की है। जैसे मदरसे को लेकर कहा जाता था कि यहाँ के बच्चे निकल के सिर्फ मस्जिद में इमामत करेंगे या फिर कोई कहीं कुछ और धार्मिक काम करेंगे। लेकिन आपने उस धारणा को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में आप हाफिज़ों को लाए हैं और उन्हें नीट की तैयारी कराई है, नीट का एग्ज़ाम भी आपने उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। तो इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ। और जब हम शाहीन शुरू किए थे, आज से तकरीबन 36 साल पहले, 17 बच्चों के साथ एक कमरे में एक टीचर के साथ, बड़ी बेबसी के आलम में काम शुरू हुआ था और पहले ही दिन हम ये तय करे थे कि बच्चे की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। तो यकीनन दीनी तालीम एक तालीमी ज़रूरत है, तो हम क्लास में शुरू कर दिए। नाज़रा कुरान एक तालीमी ज़रूरत है बच्चे की, तो हम उसको भी क्लास में शुरू कर दिए और दीनी असी तालीम को मिक्सअप कर दिए थे और वो बच्चे हमारे आगे बढ़े और हमारा एक शोबे हिफ्ज़ हम शुरू करे, वो बच्चे सक्सेस हो रहे थे माशाल्लाह। मेडिकल सीट ले रहे थे, 3rd 4th 5th में हिफ्ज़ कर रहे थे, 6 में वापस बच्चों को क्लास में लाते थे। वो गवर्नमेंट सीट ले रहे थे, कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेज में गए। तो हम इसको प्रमोट किए, लोगों के सामने पेश करना शुरू करें और कुछ ड्रॉप आउट बच्चों को भी हम मदद करें, तो वो भी सक्सेसफुल हो गए। तो तकरीबन 15 साल पहले ख़्याल आया, ये तरीक़ेकार जो हमारा है, अगर ये इंडिया भर के हाफिज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो उसके ज़्यादा बेहतर नताइज निकलेंगे। जबकि बोला जाता था हाफिज़ है तो और टेलर बना दो, मस्जिद के में कमरा लेके कमा लेगा। कुछ मॉडर्न किस्म के लोग ज़रूरत कर रहे थे कि उनको प्लम्बर बना दो, इलेक्ट्रिशियन बना दो, कारपेंटर बना दो। मुझे बुरा लगता था, हाफिज़ों के ताल्लुक़ से ऐसा छोटा सोच है। तो फ़ौरी मुझे एहसास हुआ, हाफिज़ है तो आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो। ये कुछ नहीं बन सका तो डायरेक्टर, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर किसी फ़र्म का, ऑफ़िस का, इंडस्ट्री का, इंस्टीट्यूशन का बन जाएगा। ये एहसास के साथ हम कोशिशें करें और कामयाबी मिली हमको, इसकी बड़ी कामयाबी मिली। और इस सिलसिले में जो कोशिशें हुई उसमें पहले ही बैच का एक बच्चा माशाल्लाह, जो ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया था और सिर्फ 3 साल के अंदर 10th भी पास करा और +2 करके गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल करा और आज एमडी की तैयारी कर रहा है। इसके और 5 भाई हाफिज़ हैं, वो भी जो है इसी तरह से सक्सेस हुए हैं। अब तक 200-300 बच्चों को हम ऐसे हाफिज़ों को डॉक्टर बनाने में कामयाबी हुई है। इसको हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं और इस एहसास के साथ फैलाना चाहते हैं कि वो दौर जिस वक्त एक छत के नीचे दीनी और सी तालीम दोनों साथ साथ हुआ करती थी, वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। यकीनन हम इसको अलग करके नुकसान में आए हैं। फिर से एक हसीन इम्तिज़ाज दीनी असली तालीम का शुरू हो जाए, मुल्क भर में एक माहौल बन जाए और वो ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर फिर मदरसे में उनको ज़रूरी दीनी तालीम के शोबे बने, ऐसे शोबे बने। बड़ा मदरसा है और जगह खाली है, वहाँ पे नाकारा बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे जो स्कूल भी नहीं गए, मदरसा भी नहीं गए, 12 साल 10 साल के ऊपर के हैं, उनको लाएं, रखें, ज़रूरी दीनी तालीम देते हुए उनको असली तालीम से जोड़ें। तो यकीनन हमारे
قوم کا ہندوستان کا ہر بچے کے لیے مسائل حل ہوں گے, ایک ماحول بنے گا, یہ نسل بنے گی تو ہمارا فیوچر بنے گا. مسلم چھاتراؤں کو لے کر کے ایک سمسیا کئی بار آتی ہے, حجاب کی سمسیا. ہر بار نیٹ کا جب بھی ایگزام ہوتا ہے تو حجاب اتروایا جاتا ہے, تو اس میں گارجین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کے والدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, پہلے ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کریں, اپنی تہذیب کی حفاظت کریں, نسل کی حفاظت کریں. ہمارے پاس ایسے کئی لڑکیاں ہیں جو نوز پیس کے ساتھ MBBS مکمل کیے ہیں. یہ وقتیہ مسائل ہیں, یہ وقتیہ مسائل ہیں, اور یہ صرف ایگزامینیشن کے دن 3 گھنٹے کی خاطر کہیں کسی کو ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقتیہ طور پر کمپرومائز کریں اور پوری نسل کو طاقتور بنائیں. یہ نسل کو, سماج کو, دیش کو دینے والی بنا دیں, اور تب جو ہے حالات بدلیں گے انشاءاللہ. دنیا ہماری تہذیب کی قدر کرے گی, ہماری قدر کرے گی. تو تعلیم و تربیت کے معاملے میں ایک چھوٹی سی کمپرومائز, 1 دن کی, 3 گھنٹے کی, 2 گھنٹے کی اگر وقتیہ ہو بھی جائے, لیکن بعد میں پھر مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں پورے حجاب کے ساتھ, برقعے کے ساتھ بے شمار بچیاں ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں. تو اس کو وقتیہ طور پر اس کو برداشت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں, نسلوں کو بنائیں. نسل بن جائے تو انشاءاللہ دنیا ہماری قدر کرے گی انشاءاللہ. سر, ایک سوال ہے فیس سے جڑا ہوا کہ فیس کافی زیادہ ہے, اور یہ آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاہین میں بھی زیادہ فیس ہے, 2.5 لاکھ روپے, 2.25 لاکھ روپے, کہ یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. تو کیا عام آدمی کے جو بچے ہیں, جو غریب ہے بیچارہ, تو وہ نہیں پڑھ پائیں گے؟ دیکھیے, اسی لیے ہم 2-4 اسکیمات کا اعلان کیے ہیں. یقیناً اخراجات ہوتے ہیں اور اداروں کو مضبوط ہونا ہے. ادارے اگر مضبوط ہوں تو ادارے علاقوں کو بدلنے والے ہوتے ہیں, تاریخ گواہ ہے. ہم اسکیمات کرے ہیں حافظوں کے لیے. بیدر میں ماشاءاللہ ہم 50% فیس کا اعلان کر دیے ہیں. یتیم بچوں کے لیے 50% کا اعلان ہے. انڈیا بھر کے کسی بھی نمبر میں آ رہے ہیں تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایسے اور بھی غریب بچے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان کے لیے ہم ایک اسکیم بنائے ہیں, کیئرس, کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈس ایجوکیشنل سپورٹ. یعنی ایک مسجد کا علاقہ ہے, مسجد کے علاقے کے لوگ, کچھ لوگ بچے کو اس مسجد کے علاقے میں ڈھونڈیں. کوئی واقعی پریشان حال بچہ ہے تو اس کی تلاش کریں, اس کا سلیکشن کریں, اور اس مسجد کے علاقے میں گھوم پھر کر کنٹریبیوشن کریں, چندہ جمع کریں, جمع کر کے لائیں. 40% چندہ جمع کریں, 60% اسکالرشپ ہم دیں گے. میرا ماننا ہے کہ صرف شاہین نہیں بلکہ انڈیا کا ہر انسٹیٹیوشن اگر یہ عمل شروع ہو جائے تو یقیناً جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو آفر کو قبول کریں گے. ایک مرتبہ میں بتایا تھا مسجد کا, ٹھیک ہے جمعہ کے دن ایک بچے کی مارک شیٹ جو ہے چادر میں ڈال کے بتاؤ کہ 85% کا بچہ ہے, یتیم بچہ ہے, غریب بچہ ہے, آپ اعلان کرو مسجد کے سامنے, اور جو کلیکشن کر کے لائیں گے لے کے آئیے, میں اسی کلیکشن میں 2 سال بچوں کو فری پڑھا دوں گا. یہ صرف ادارے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے, صرف کچھ NGO کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی بھی پوری مکمل ذمہ داری نہیں ہو سکتی. سماج اگر اس کو اپنے ذمے لے لے, معاشرہ, ملت, اگر کمیونٹی اس کو ذمہ داری اپنے لے لے, تو یہ تعلیم و تربیت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ادارے بغیر اخراجات کے چلتے نہیں, اداروں کو اسٹرانگ بننا ہے, اور اسٹرانگ ادارے ہی انشاءاللہ علاقوں کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آخری سوال سر, 36 سال کا سفر ہے آپ نے بتایا شاہین کا, 36 سال میں کتنے MBBS ڈاکٹر آپ یہاں سے بنے ہوں گے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہوا. تقریباً 6000 اسٹوڈنٹس کو ہم گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور 15,000 سے زائد, 20,000 سے زائد ڈاکٹر بنائے ہیں. کوئی مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں, کوئی BSc کر کے آگے بڑھے ہیں, کوئی ملٹری میں ہیں, کوئی فارن میں جاب کر رہے ہیں, خاندانوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنے ہیں. ایک بچہ ایک علاقے کی تبدیلی کا ذریعہ بنا ہے. ایک بچی پڑھی جن کے گھر میں کوئی گریجویٹ نہیں تھے, پہلی مرتبہ وہ بچی کو +2 کرایا گیا, وہ بچی ماشاءاللہ ماحول کی وجہ سے ڈاکٹر بنی. تو ان کے گھر میں 6 چھوٹے بھائی بہنیں ڈاکٹر بن گئے, اور ان کے گھر میں آج 13 ڈاکٹر ہیں, بہو داماد ملا کر اب 89 ڈاکٹر بن رہے ہیں. ایک بچے سے ایک علاقہ بن سکتا ہے. ایک غریب بچے کی مدد کر دینا اور ایک ماں کی دعا لینا کافی ہے, میں سمجھتا ہوں. لوگ آگے بڑھیں, ایسے بچوں کی تلاش کریں, اداروں سے جا کے ملیں, خود اپنا کنٹریبیوشن دیں, کنٹریبیوٹ کریں. بیت المال, مسجد بیت المال قائم, ہر مسجد میں بیت المال ہو جائے, اور وہ بیت المال کنٹریبیوٹ کر کے علاقے کے ذریعے بھیجے. پھر دیکھیے انشاءاللہ حالات بدلیں گے, اور مسجد کے ذریعے جو ہے
मरकज़ बना के जो काम हो रहे हैं उसमें काफ़ी बरकत है, उसके लिए भी हम कोशिशें कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो शाहीन ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने कई सारी जिम्मेदारियां बताई हैं, समाज की जिम्मेदारियां, मस्जिदों की जिम्मेदारियां, इसके अलावा जो सरकारें हैं उसकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही किस तरह से जो उनकी प्लानिंग है, किस तरह से जो उनके आइडियाज़ हैं उन पर अमल करके मुल्क मिल्लत से, मुल्क से अशिक्षा को भगाया जा सकता है और उसे बच्चों को, जो बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें एक शिक्षा दे करके किस तरह समाज में स्थापित किया जा सकता है।